Mulai khát khám ăn có chừng ở Santinagar ADC village chừng ở đây chính là party office Santinagar chừng ở nirbachan phun tang mani ở sab সময় আছে use khaja clock je tang mani phia ba o party office no tamas kena nangkha prai 6 maso waisa haiklai boro hobono কোনো সময়কে বুমরু কোনো সময়কে শক যাব হাইপনা অব নিয়ারেস্ট যে আর নক বাই তংনাই বড় রক বাহি বেখি জান নঙ্গে অবনো মানে বুথার বুথারি না রাগাই মান বনে বাগৈ जों तिनारो मिया जे हरो वाति खाइमा बम जरन अम हाइ खाना चिन दार तिना आइ चिनारने लोकल बड़ रक नुखा नुकमान बड़ चम साका और शक जंग तै कोनो करे जर तिने जों जर तैसा को जे प्र्याक्टिस हमनी और फ्लैग न तिखलाई आपने छिचे गई अब बाकी और हर रुई बरक सबै कलम और मगे प्रमाणबन माखा शक माने और जे 3 पवा माने बोतल जे 1 लिटर 2 लिटर बोतल और मान तक अटेक पेट्रोल संग तै बाकी बरक न सबै कलम बने बागै जे अब तो आं जरा जे समाज द्रोही हेके जे माने समाजनि शान्ति सिंखला नासिकमाय आरो आके पार्टी नि मंगलै खालै जानाय र बरक म अबाहाय खायगोनानै आं वान चुबो दनि बागा और तैके तिब्रामा थाना खालायगोन और एकमात्र सुदु अबनि सिखोमो त तिब्रामा त खायलै र गछु बिजिबि तिब्रामा त छिन अजगा त के आईपीएफ तिरबो तफन खर्च और आईपीएफ ते बिजिबि जॉइन खालायनि बर रब चलै दङ साना थाङा अंक बरक नि और जनसंख्या एको 3000 खर्च रंगनाय बर अब हाइके तंगमानि परे बर हमना तै कोनो खाय किरि त तै सकलाङो बने बागै चिनि अबनो चांग जे वान चका चिनि जे तिनि सारिगो चिनि अरा काइसा महाराष्ट्रनि प्रोग्राम दङ जे खुमलङ आपनो बानचाल खायनानि हेक आपनो सिकिरनानि हेक सारा त्रिपुरा चिनि पुइला बुरि रकनि डिस्ट्रिक्ट तै सेन्ट्रलनि एक्जिक्युटिभ लिडार अब महाराष्ट्र चनाय अबन परे चिनि एमएलए एमसी तै प्रत्येकता त्रिपुरा मथानि वाइटिएफ नि डिस्ट्रिक्ट ब्लक रक आसुकनाय आबनो बानचाल खायनानि बर लख और चंग सिकिरिवै बर आबनो प्रोग्राम न बानचाल खायनानि हनै वान चुंगना फेबो अब बाय अब मुंसाफोन लरि ग्लास त्रिपुरा मथान प्रोग्राम अब मुंसाफोन लरिया जोंनो जात माने बंग खायनानि के सिकिरि कर खायनानि अबनि लख उद्देश्य तै बरक अब हाय खलायो फेबा आबुक जों सालायमानि परे जों डिसाइड खालायनाय तामो खायनाय ना हले चिन और तो ताबु चिनि एमएलए दर मोना बिसेजित कलै बबु हाय जों बतो तासम त सबै मालिया चिनन जे एरिया तने वाइ केप ततन फाइनाल प्लस हाइब्रो हा चिनन त सारा त्रिपुरा लिडार खर्चना अमन परे जों डिसाइड तामो नानाय फेबा जों एसे लोकल हिसाबै जों बरकमा एफआर खायनाय एफआर खायसे अमाय खायनाय ना आबनो जों आगेबो जे अब बर खायनाय आबनो बिसिनि दङ ताबुबो दङ का बरनन जों मा खायनाय कारण बनो नेतृत्व अम हायगो बाकी जुदि केवल लोकल जुदि दङगा जों ताबुनो जासाय खाय जों साबुता बुंते आबनो तिखलै जों अलरेडी एफआर खायनाय जों अर चिनरा चम्पनगरनि जे थानानि चिन उसिबो सकबायजा तै चिनि रादापुरनि उसिबो सकबायजा अमन बगे बरबे कक सालायखाचा बर अमनो जुदि एक्सन नाय हांखाय जोंरा ताबो एमनि दुर्गा पूजा चलि दं माने अ दुर्गा पूजा जों बाहायके बरनो तंगसां तनाय शान्ति खलाय बरनो दुर्गा पूजा पार खायना आबो सिनो वाला नाय दं माने फेबो अम हाय दुसि खायनाय रमा जों अबन बगे जुदि पुलिस रक एक्सन नाय जों बनो रबै थाना दोननाय परे ताबो गय वाइफ सक्स जाखा बर ताबो गय जों प्राय 5 बार हायरक होना 5 बार हायरक मा सक्स अमनो सिबिन सक्स ताम मान साइमी अब ताइ अब ओ रान्दे जों कुन माय फरक रजों बु हम हाय अमनो सिबिन पाइफेयो कारण त्रिपुरा म थाव और मुंसापन केबो ताबुक सब जरा जों मुखा नकल खलायै जों मन फटो बीजेपी रग जॉइन नमार फनुमा नपा आफ्रबो खरक सपन आम चाहिँ करे कुन जगानि करे अम हाय खलायबा खलाय मुंसापन त्रिपुरा म थाम कुन सबै माने चान्सेस गइनि बागैना दिनाव माके बने चाल खलायै अम हाय दुर्बलता खाइ नेमनि जों आबन बागैना अबनो वान सुको अब
টিপ্রামো থানা দুর্বলতা খাইনানি অবন বিভাগনি মেইন লক্ষ্য উদ্দেশ্য যারা সামুং সিতরা তাंनाय रगनि बागै ताबुक निनि कक गोसार बुं तम तंनाय ए फेर खानिदो अबनि बागैनो आं तो साकले जों ताबुक सालायै जे बरक आगिनि सिमि खालायनाय 4-5 बार जों अरा बोसोक जरा बंनो एक्सक्यूज खालायनोबा फेबा ताबुक हंगाय पुलिस रक जुदि कोनो एक्शन नाय हंगाय अरा जारा जे अमाय सामु हाय गदालै तंनाय बंनो नागा थांनाय जों गावनि हानाय अबेके जों तागा हानाय ओ जागानि बुंसो अब शान्तिनगर हेका आथर काथनि बसिनजागा जे जागा पार्टी अफिस दङ बंगे बिरसिक बाजार আজকে সকালে আমরা শুনছি যে এখানে তীব্রামোতা বিরসিকপাড়া যে তীব্রামোতা এই তীব্রামোতা পার্টি অফিসে কে বা কাহারা বা আননোন মিসক্রিয়েন্টরা মানে পার্টি অফিসটা এটা জ্বালানোর উদ্দেশ্য নাকি একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করার এই একটা উদ্দেশ্যে পার্টি অফিসে এই যে দরজার এখানে কিছু আগুন লাগাই দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং প্লাস একটা বোতলে কিছু পেট্রোল রেখে দিয়ে গেছে। সো ইট ইজ মানে এটা দিয়ে বোঝা যায় যে বা করেছে এরা মানে এলাকাতে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ডিস্টার্ব করার জন্য এইসব মানে একটা চিন্তাধারা নিয়ে করছে। সো আমরা পুলিশ প্রশাসন তরফ থেকে আমরা এটা মানে কনফিডেন্স করে কইতেছি যে যদি কারোর যদি এমন পাই এটা পুরো লিগ্যাল অ্যাকশন একদম 100% আমরা অথরিটি এবং জানাই দিছে। আমি অথরিটির লগে কথা কইছি একদম লিগ্যাল অ্যাকশন 100% যে অ্যাকশন আছে লিগ্যাল এই অ্যাকশন মোতাবেক কাজ হইবে। এটা অনুমানিক আগামীকালকে বৃষ্টি ছিল আমাদের চম্পকনগর এলাকার বা এই এলাকাতে একটু বৃষ্টি ছিল। অনুমানিক আমার মনে হয় বৃষ্টির পরে রাত্রে 1টা বা 1:30 বা 2টা এমন টাইমে হইবে। এখানে তীব্রামোতা থেকে পার্টি থেকে অভিযোগ আছে অনেকবার এখানে জ্বালানি হয়েছে পার্টি অফিস থেকে অভিযোগ আছে মনে হয়, কারণ আমি তো এখন আবার চম্পকনগরে 1 মাস হয়েছে আইছি। সো আমি দেখতেছি ব্যাপারটা এবং কি আমাদের এমডিসি স্যার আছে, স্যারের সঙ্গে কথা বললেছে, কথা কয়া স্যারের এরা একটা ডিসিশন নেওয়ার পরে আমরা একটা লিগ্যাল কারবাই করার এটা কি ক্যাশ হয়েছে নাকি স্যার? আপাতত এখন ক্যাশ হয়েছে নাকি? এখন স্যাররা একটা ডিসাইড করে স্যাররা ডিসিশন নেওয়ার পরে আমি কিছু করতে পারবো না। এই জায়গা নামটা এটা হলো বিরসিকপাড়া শান্তিনগর শান্তিনগর বিরসিক বাজার।